देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, चेयरमैन नैब ने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी की दरख्वास्त खारिज कर दी। तीसरी तरफ हमने ये भी देखा आज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही नवाज शरीफ की जहां पर पाबंदी की दरख्वास्त खारिज कर दी, वहीं साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ मुजरिमाना साजिश का मुकदमा दर्ज हुआ। ना सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ भी आज मुकदमात साजिश के हवाले से किए गए हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पीडीएम का पहला जलसा जो है वो ताख़ीर का शिकार हो गया है। आखिरकार क्यों ताख़ीर का शिकार है, ये भी सवालात उठ रहे हैं। अपोजिशन जमातों की राय में क्या एक मरतबा फिर फ़र्क आने लगा है या फिर मामला कुछ और है। पीपल्स पार्टी ने जो नेक्स्ट तारीख दी थी 11 के बाद, उसमें कहा कि जी सानिया कारसाज के हवाले से हम जो है उस दिन की बरसी के हवाले से हम नहीं मना सकते, उस दिन या जलसा नहीं निकाल सकते। तो दूसरी तरफ जो है साथ में आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़े अहम फैसले किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क में गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है वुज़रा को और ब्यूरोक्रेसी को कि घर जाओ अगर कारकर्दगी नहीं दिखाते, और अगर कारकर्दगी दिखाते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर घर जाना पड़ेगा। तो क्या अब की बार ये मुझे याद है कि हमने इसके ऊपर एक पहले भी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था और यही बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पहले भी कही थी। तो क्या तब से लेकर अब तक सीरियसनेस आई है काबीना के अंदर? क्या वुज़रा, काबीना, बाकी मेंबरान, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या उनके इस मैसेज को सीरियस तौर पर ले रहे हैं? क्या इसके ऊपर अमली तौर पर कोई काम कर रहे हैं? सवाल तो ये भी है। बहरहाल दूसरी जानिब अपोजिशन रहनुमाओं के बहुत सारे गिले शिकवे आज पूरे दिन चलते रहे और अब तो दोबारा से वो सीज़न शुरू हो चुका है जो कि हम पहले देखते थे 2018 से, कि जी एक तरफ से अपोजिशन का बंदा आता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, दूसरी तरफ से हुकूमत का नुमाइंदा आता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो एक दूसरे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जो बौछार है उसका सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो गया है। जो इलेक्शन से पहले का समा था वो इस वक्त फिर नजर आ रहा है। तो आखिरकार ये माजरा कहाँ तक जाएगा? और शेख रशीद साहब आज एक नई पेशगोई कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब असेंबलियाँ तोड़ देंगे लेकिन एनआरओ नहीं देंगे। तो क्या वाकई असेंबलियाँ टूटी जाएंगी या नहीं, इस पर भी सवालात हैं। मेरे मौजूद मेहमान यहाँ पैनल में मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ूंगी। सबसे पहले मौजूद है स्टूडियो में सिद्रा इमरान साहब हैं, एमबीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया सिद्रा फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे हैं तैमूर तालपुर साहब हैं, सूबाई वज़ीर सिंध हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया तहमूर फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे PMLN से जी शेख आफ्ताब साहब ने, MNA हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शेख आफ्ताब साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हाँ, सबसे पहले तो मैं सिद्रा आपकी तरफ आऊँगी। आज एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जी अपोजिशन जमातें बड़ी ही वोकल होके और बहुत ही एक्टिव होके सारे मामलात को लेकर टेकअप कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ये मुकदमात जो गद्दारी के नवाज शरीफ साहब पे और बाकी मुख्तलिफ रहनुमाओं पे बन रहे हैं, आखिरकार माजरा क्या है? इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि अगर सच बात करना, आइन की बात करना, हक की बात करने के ऊपर आप गद्दारी के मुकदमात बनाएंगे तो फिर उसके बाद सारे ही लोगों पे एक एक करके आपको मुकदमात बनाने पड़ेंगे जो अपोजिशन में है। शुक्रिया रिदा, आपने बहुत अहम बात की तरफ मुतवज्जा किया और आज पाकिस्तान की तमाम अवाम ये देख रही है कि वो क्या बयानिया है, जो अपोजिशन की पार्टीज अवाम के पास लेके जा रही हैं। ये वही बयानिया है जो एक तरफ जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी तकरीर करते हैं अपने नए फोरम PDM के फ्लोर से, जो कि उनकी ऑन एयर होती है, उसके बाद अगले दिन पूरा पाकिस्तान देखता है कि उस बयानी की तायीद पाकिस्तानी नहीं कर रहे बल्कि इंडियंस कर रहे हैं। उस बयानी की तायीद, उस बयानी का सपोर्ट पाकिस्तान मुखालिफ फोर्सेस कर रही हैं। वो एंकर्स कर रहे हैं इंडियन मीडिया के जिनका काम दिन रात पाकिस्तानियों और पाकिस्तान फौज के खिलाफ सिर्फ जहर उगलना है।
تو آج پاکستان اس بیانیے کے خلاف کھڑا ہے. ان کی تمام ریلیز, تمام جلسے یہ ان کو خود ریئلائز کرائیں گے کہ یہ بیانیہ پاکستان کے کس طرف مخالف بلڈ اپ ہو رہا ہے. پاکستانی قوم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. سیاست سے اوپر ہم سب کے لیے ہمارا ملک, اس کی سالمیت, وہ افواج جنہوں نے سینکڑوں لاشیں اٹھائیں, کارگل سے پلوامہ تک جنہوں نے پاکستان کو سرخرو کیا, ان کے خلاف بیانیوں کو لے کر اگر میاں محمد نواز شریف نکلیں گے تو صرف سیاسی پارٹیز نہیں, حکومت نہیں, پاکستان کا ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ غداری کی گفتگو کو بند کیا جائے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ پیمرا نے جو نوٹس ایشو کیا ہے وہ بھی پبلک ڈیمانڈ پہ کیا ہے. سوشل میڈیا کو آپ اٹھائیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ یہ عام عوام ہے جو سوال کر رہی ہے کہ آپ 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہنے کے بعد پاکستان کی افواج کے لیے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ افواج سے ان کو کوئی پرابلم ہے یا ان کی کسی ایکشن پہ کرٹیسزم ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کو NRO نہیں مل رہا. 2 سال سے ہم نے بدستور دیکھا کہ جب بھی پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ٹیبل پر آیا, چاہے یہاں آپ نیشنل اسمبلی کی بات کریں, چاہے آپ سینٹ کی بات کریں, جیسے کہ حالیہ ہم نے دیکھا FATF کا ایشو, پاکستان کے لیے جب بھی کوئی امپورٹنٹ موڑ آیا انہوں نے اس کو اپنی سیاست سے کیش کروانے کی کوشش کی. انہوں نے وہاں پہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح حکومت کو دباؤ میں لا کر NRO حاصل کیا جائے. لیکن یہ وہی پاکستان اور پاکستان کے نمائندے ہیں انہی ایوانوں میں جو ہاں شاید نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ تو ضرور ہیں, لیکن انہوں نے اپنی ضمیر سے فیصلہ کیا. اور پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ FATF کے بل اور اس سے پہلے بہت ساری ایسی چیزیں جو پاکستان کے حق میں تھیں وہ پاس ہوئیں. تو آج بھی اور آنے والے کل میں بھی پاکستانی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اس بیانیے کے خلاف کھڑے ہوں گے جو میاں محمد نواز شریف بلڈ اپ کر رہے ہیں, جو بیانیہ انڈین فورسز کا ہے, پاکستان مخالف اینکرز کا ہے, جو بھارت کے اندر بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے, وہ مارکیٹ نہیں ہوگا. چلیں میں تیمور آپ کی طرف آؤں گی. اب آج تو یہ کچھ اور ہی معاملہ رخ لے گیا ہے, اور جس طرح کی بات ابھی صدرا کر رہی ہے, ڈو یو پیپل ریئلی اگری ود دس اسٹیٹمنٹ جو یہ PTI بلڈ اپ کری ہے, جو حکومت دے رہی ہے, کیونکہ نون لیگ والے تو مخالفت کر رہے ہیں. اس کی ساتھ ہی ساتھ چونکہ PDM میں صرف پیپلز پارٹی, PMLN اور جمعیت علماء اور باقی دیگر جماعتیں بھی ہیں, صرف PMLN نہیں ہے. سو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو بہت دکھ اور افسوس ہوا کہ وہ جماعت اور اس جماعت کے لوگ جو 3 بار پرائم منسٹر رہ چکا ہے, سچا پاکستانی ہونے کا ثبوت دے چکا ہے, اس کے خلاف جو جس قسم کے کیس ہوئے ہیں, جو کلبھوشن پہ کیس ہونا چاہیے تھا, وہ کیس آج اپنے ہی ملک کے اپنے سٹیزنز کے اوپر کیا جا رہا ہے. سمجھ نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے. ایک طرف تو کیس ہو گئے نواز شریف صاحب اور ان کی ساری پارٹی کے اوپر, اور ساتھ ساتھ میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسز کیسے ہو رہے ہیں. تو بیسکلی ان سے نہ گورننس ان کو آتی ہے, نہ یہ گورننس کر سکتے ہیں. جہاں تک الائڈ ہمارے فورسز ساتھ ہیں تو یہ 11 جماعتوں کا اتحاد ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جڑیں اکھاڑ دے گا. پہلے بھی مہینوں خان صاحب اپنے کنٹینرز بھی آتے تھے, پر وہ ایک ڈیفرنٹ ماحول تھا. وہاں پہ وہ شام کو میوزک ہوتا تھا, تھوڑا ڈانس وانس ہو جاتا تھا, بڑا اچھی طرح سے ان کا ٹائم پاس ہوتا تھا. لوگ اس ٹائم پہ خوشحال تھے. اس ٹائم پہ وہ انفلیشن کا ریٹ نہیں تھا, چینی کا, پیاز کا, ٹماٹر کا, ویٹ کا وہ پرائسز نہیں تھی جو آج ہیں. اس وقت جو دوائی 10 روپے کی تھی, آج وہ 350 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. لوگوں کے پاس اپنے علاج کرانے کے لائف سیونگ ڈرگز لینے کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ حکومت اپنے آپ کو اس سے کمپیئر نہ کرے. اگر میں سمجھتا ہوں لانگ مارچ ہوتی ہے, کوئی دھرنا لگتا ہے, تو اس حکومت کو 15-20 دن بھی ود ہیلڈ کرنے کی, برداشت کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. میرے خیال سے جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں وہی ان کو کہیں گے کہ مہربانی کر کے PM ہاؤس خالی کریں اور اپنے گھر کو چلیں. ابھی سے آپ نے دیکھا ایک بات کہہ دی شیخ رشید نے کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی. کیسے ٹوٹ جائیں گی وہ تو وہ نہیں بتا سکے, پر ٹوٹ جائیں گے مطلب کہ ابھی ہمارا دھرنا شروع ہی نہیں ہوا. ابھی تو ہم نے پلاننگ کری, ہم ڈیٹ پہ ہی سیٹل نہیں ہو سکے کہ کب کریں گے, ڈیٹ کیسے کریں گے. آپ سوچ رہے کہ پریشر ہے PDM کا اس لیے ایسا ہونے والا ہے؟ پریشر ایسا ویسا. اچھا, آپ دیکھیں بخلاوٹ کا شکار ہیں یہ لوگ. آپ نواز شریف کے اوپر اس قسم کے آپ کیسز کریں اس کے لوگوں کے اوپر, تو یہ تو آپ نے کمیٹی بنا دی ہے. مطلب آپ اتنا سخت ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ نے کمیٹی بنا دی ہے, اور وہ کمیٹی خیال کری کہ بھی دھرنا کیسے کنٹرول کیا جائے, لانگ مارچ کیسے. تو یہ تو مطلب ابھی سے ٹانگیں کانپ رہی ہیں ان کی.
صحیح ہے, ٹھیک ہے. میں چلتی ہوں شیخ آفتاب صاحب کی طرف. MNA ہیں آپ, سابق وفاقی وزیر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے. بہت شکریہ شیخ آفتاب صاحب. شیخ آفتاب صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. شیخ آفتاب صاحب, PDM نے آج جو فیصلہ کیا ہے اس کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے کہ جی 16 اکتوبر سے جو ہے وہ شروع ہونے والے ہیں اب جلسے, اور ایک کے بعد ایک جلسے کی تاریخ بھی دے دی ہے, اس کا وینیو بھی بتا دیا گیا ہے کہ کہاں کہاں پر کون کون سا جلسہ ہوگا. ایک طرف تو یہ ڈیسائیڈ کری ہے PDM, دوسری طرف یہ غداری کے مقدمات جس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے, انہوں نے خفگی کا اظہار کیا ہے, لیکن ہر ان کا اسپوک پرسن اس وقت بیٹھ کے حکومتی اس معاملے کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے ایک طرف تو, اور ایک طرف اس کو بہت زیادہ اچھال بھی رہا ہے, لیکن دوسری طرف وزیر اعظم صاحب خود ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ اس ساری سچویشن کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جس گورنمنٹ کی اپنی بیساکھیوں پہ کھڑی ہو, جن کے اپنے قدم مضبوط نہ ہو, وہ پھر اس قسم کی حرکات کرتے رہتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک انتہائی افسوس کا صورتحال تھی. الیکشن میں جو ہوا وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں, ہم لوگ ہیں جو 600-700 دفعہ اسمبلیوں میں آئے ہیں, تو ہم سے زیادہ بہتر کون سمجھتا ہے کہ بھئی الیکشن کے حالات کیسے بنائے گئے, کیا ہوا. اب جو ایک غیر فطری کام آپ کریں گے تو یقینی طور پر اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک وعدہ بھی انہوں نے پورا نہیں کیا. ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں, اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری کی پوری گورنمنٹ ایک بات کی ایکسپرٹ ہے کہ صبح کو شام بنا دیتے ہیں, شام کو صبح بنا دیتے ہیں. باقی دیکھیں یہ جو پلیٹ فارم بنا ہے یہ بڑا مضبوط پلیٹ فارم ہے, اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ اتنی مایوسی ان پہ چھائی ہوئی ہے, اور وہ بیچارے مہنگائی کی چکی میں اس طرح پس رہے ہیں کہ بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے, گیس کے بل ادا نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جسے یہ کال آئے گی تو پوری قوم جو ہے اپنے دکھوں کو لے کر جو ہے سڑکوں پر ہوگی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت دور کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ عوام میں رہتے ہیں, ہمیں عوام کی صورت کا بڑا اچھا ادراک ہے کہ عوام اس طرح 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اور حالت یہ ہے کرائم کی کہ دن دہاڑے ڈاکے پڑتے ہیں. کل ہمارے وہاں اٹک میں ایک دکان جو جس کے ایک کم 10 دکانیں ہیں, اس پہ 2 پسٹل لے کر آئے اور دکانوں کو لوٹ کر چلے گئے. کرائم کی حالت اتنی بڑھ چکی ہے, اتنی خراب ہو چکی ہے کہ کسی بھی کی زندگی محفوظ ہے ہی نہیں. جب دیکھیے نا کہ اگر ایک حکومت, اچھی حکومت کا کیا کام ہوتا ہے, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. اچھی حکومت کا کیا کام ہوتا ہے, بچوں کو تعلیم دلوانا, لوگوں کو میڈیسن دلوانا, فری ہاسپٹل ٹریٹمنٹ دلوانا, لوگوں کو بیسک فیسلٹیز دینا. اب کیا ہے, اب سالر پر میں جائیں تو دوائی نہیں ہے, بچوں کو اسکول کی فیس نہیں ادا کر سکتے, بجلی اور گیس کے بل جو ہم آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آج ہونے جا رہا ہے ان کے خلاف, یہ ان کی اپنی پیدا کرنا ہے. اور پھر یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر پرائم منسٹر کہے کہ جی یہ بات مجھے پسند نہیں آئی, تو بابا پھر آپ کا کیسے کنٹرول ہے؟ کیا چیف ایگزیکٹو کے معلومات کے بغیر کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ کیا اپریشیٹ کریں گے اس بات کو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اس معاملے پہ جو مقدمہ بنایا, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے یہ بات. یہ بھی تو افسوسناک بات ہے رہی. اگر ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو وہ کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے, میں نے تو ٹی وی پہ سنا ہے. اگر اسٹاک ایکسچینج نیچے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے, میں نے تو رات کو ٹی وی پہ سنا ہے. تو بابا اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو یہ حکومت تو ہوا میں چل رہی ہے نا. پھر ان کو تو ان کی بیگم صاحب کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں, ملک کے اپوزیشن میں نہیں ہے. بالکل, یہی تو میں بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ ملک کے وزیر اعظم ہے, وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہے, وہ اپوزیشن میں تو نہیں بیٹھے ہوئے.
इस किस्म की वो बातें करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जब डॉलर की कीमत बढ़ी तो लिहाजा कहते हैं कि मैंने तो रात को टीवी पे सुना। अच्छा, मैं कहने का मकसद ये है जी कि एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज कोई नहीं है, ना पाकिस्तान में ना सूबों में जी, और महंगाई आसमान से बातें कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और ये इनको अब अपने अंजाम तक हर कीमत पे पहुंचना है और इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इनसे छुटकारा हासिल किया जाए। अच्छा शेख अब्बास साहब, आप साथ ही रहिएगा, मैं आपसे एक और चीज़ भी पूछूंगी। शेख रशीद साहब ने जो आज कही है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं सिद्रा से ज़रा इसका जवाब ले लूँ। सिद्रा, जो सारी चीज़ें वो आपके सामने वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है और नापसंदगी का इज़हार कर रहे हैं, आप लोग को डिफेंड कर रहे हैं बैठ के। देखिए रिदा, जो बातें शेख आफ्ताब साहब ने की, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई पाकिस्तान में 30-40 साल पहले हुक्मरानी करती थी। जो उनके शिकवे हैं कि जी स्कूल होना चाहिए था, तालीम होना, अस्पताल होता, तो जनाब आप ही वो पाकिस्तान छोड़ के गए जिसमें आपके चेयरमैन को हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए मुल्क से बाहर भागना पड़ता है। आप अपने चेयरमैन तक के लिए तो अस्पताल बना नहीं सके और आप बात कर रहे हो उस हुकूमत को जो पहली दफ़ा इक़्तिदार में ये 2 साल में। दूसरी चीज़, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान ने और पूरी दुनिया ने देखा कि हुकूमत ने किस बेहतरीन तरीके से कोरोना वायरस कोविड-19 का मुकाबला किया। ये कोई पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं अप्रिशिएट करें, ये वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान की गवर्नमेंट की गवर्नेंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को अक्रॉस दी बोर्ड, अक्रॉस दी वर्ल्ड एक्सेप्ट किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी क्राइसिस से गुजर रही है। हम एक कोविड-19 के एक बहुत भारी भरकम माशी क्राइसिस को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली टेम्परेरी इन्फ्लेशन उसका एक बाय इफेक्ट है और हुकूमत की तदबीर है उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन जब आप प्राइसेस की बात करते हैं ना, इन्फ्लेशन की, आपके फूड बास्केट की इन्फ्लेशन की बात होती है, तो उस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है सूबाई हुकूमत पर। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो सबसे महंगी गंदम आटे की 20 किलो की बोरी सूबे सिंध के अंदर है। इसके ऊपर पीडीएम को जरूर सवाल करना चाहिए अपनी हामी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि आज की तारीख में पाकिस्तान में सबसे महंगा आटा, इस वक्त अवाम की जो बेसिक नीड है वो सबसे महंगा सूबे सिंध में क्यों है। सूबे सिंध का आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड उठा लें, वैसे तो आप 20-25 साल का भी उठा के देख लें तो आपको कंसिस्टेंसी नजर आएगी कि हर साल की शिकायत होती है कि एक तो लेट गंदम रिलीज की जाती है, उसके बाद रिलीज मनपसंद फैक्ट्रीज को, मनपसंद फ्लावर मिल्स को की जाती है। तो ये तमाम सवालात अगर पीडीएम करेगा ना तो शायद अवाम को नजर आए कि वो अवाम के लिए निकल रहे हैं। लेकिन ये अभी तक पीडीएम की जितनी बातें, जितने नैरेटिव्स, जितने नुकात सामने आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी करप्शन बचाने के सामने आए। जहाँ तक इन्होंने बात की असेंबलीज की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन एयर कई दफ़ा हमारे रहनुमा ये कह चुके हैं कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिज़ाइन करना चाहेगी, हम वहाँ पे दोबारा इलेक्शंस के लिए एग्री हैं। तो सबसे पहले तो पीडीएम को डिमांड करनी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जो पूरे एक सूबे में हुक्मरान हैं, कि क्या वो इस्तीफे देंगे, क्या वो असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि उनके पास सबसे पहला इख्तियार है एक सूबे की पूरी असेंबली को डिसॉल्व करके एक मॉरल हाई ग्राउंड पीडीएम के फ्लोर पे लेने का। तो अभी तक तो इनकी तारीखें फैसले नहीं हो रहे, इसके ऊपर कंसेंसस नहीं हुआ कि कौन सा ओहदा किसको मिलेगा, बड़ी खफगियां नजर आ रही हैं। और ये भी नजर आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो बयानिया जो पाकिस्तान के इत्तेहाद को हर्ट करता है, उसके अंदर इन 11 पार्टीज में से कई लोगों के सवालात भी उठ रहे हैं। तो पहले ये अपनी सफ बंदी ठीक कर लें, उसके बाद हुकूमत को थ्रेट करें कि आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। अभी तो नजर आ रहा है कि पता नहीं पीडीएम कितने दिन रहेगी। अच्छा, पीडीएम कितने दिन रहेगी, उसी पे क्वेश्चन मार्क उठा रही हैं तैमूर, आप क्या कहते हैं इस पे? और जो आटे की बात उन्होंने की, इज इट ट्रू? आपको पता है कि वाहिद सूबा पूरे पाकिस्तान में जिसने अपना वीट टारगेट पूरा किया है, वी मेट, द सिंध इज द ओनली वन विच इज मेट। ना केपीके को मीट हुआ है, ना पंजाब, ना कुछ। तो वी आर द वाहिद, द ओनली पीपल हु आर परफॉर्मिंग। मेरी बहन बात कर रही है करप्शन की और हमने क्या किया, तो बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जब नवाज शरीफ साहब थे तो करप्शन को उन्होंने रेट किया था 117th इन द वर्ल्ड। 3 दर्जे और करप्शन बढ़ गई, 120 पे ले गए। इससे बदतर करप्शन तो कभी किसी दौर में इतनी तेज़ ऊपर नहीं गई है। बात हम तो कहते हैं भाई, आप कह रही हैं कि बड़ा अच्छा हमने काम किया कोविड-19 में, तो पता नहीं कौन सा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि भाई नज़ला ज़ुकाम, जैसे वो जोशना का ऐड देते हैं, नज़ला ज़ुकाम जोशीना से आराम, तो उन्होंने तो आगे कहा था अभी कुछ भी नहीं है, 4 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। कोविड-19 पूरी दुनिया में माना गया कि सिंध ने हैंडल किया एंड एवरीबॉडी हैज़ फॉलोड सिंध एंड इट्स अ फैक्ट, एवरीबॉडी नोज इट। आपने बात की
ابھی گورننس کی، تو یہ واحد صوبہ جہاں پر آپ سنیں گی کہ کوئی آئی جی موٹر وے کلیم انعام قسم کا بندہ آ کے ایک ریپ وکٹم کو کہے کہ آپ اس ٹائم پر کیوں آئی تھیں. ان کا نام کلیم اور امام نہیں ہے. آئی جی موٹر وے وہ ہے، آپ کے سی سی پی او دوسرے ہیں. آپ کو شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہے میری بہن. جی ہاں، وہ دوسرے سی سی پی او بیان ان کا نہیں. سی سی پی او نے، کلیم ایمان نے اور کلیم امام صاحب نے یہ بیان جس کی بات کر رہے ہیں وہ میرے پروگرام میں دیا تھا بالکل فرسٹ جب ہم نے لیا تھا. تو یہ ذرا سوچ کے میری بہن وہ بتایا کریں. تو اگر یہ سندھ حکومت ہوتی نا آپ کی، ابھی تک اس کی ہم وردی اتار چکے ہوتے، سسپینڈڈ ہوتا اور معافیا مانگ رہا ہوتا. پر آپ کی دکھ سے وہ بندہ آج تک آئی جی بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنا سی سی پی او بیٹھا ہوا ہے. میں نہیں ہے ایگزیکٹلی. سو بیسکلی آپ بات کرتے ہیں یہاں پر آتی کہ بھئی ایمنسٹی ہم ختم کر دیں گے، جو ایمنسٹی لیتا ہے وہ چور ہے، جو ایمنسٹی دیتا ہے وہ ڈاکو ہوتا ہے. تو ایمنسٹی کس نے دی؟ آ کے خان صاحب نے دی، یعنی کہ ڈاکو خان صاحب ہو گئے، اور لی خان صاحب کی بہن نے. تو مطلب چور وہ ہوگی. تو آپ یو ہیو ٹو پریکٹس واٹ یو پریچ. باتیں ایک کریں، آپ سے حکومت سنبھالی نہیں جا رہی. یہ کوئی مذاق بات ہے کہ آپ کے پی ایم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس پہ ایف آئی آر کٹ رہی ہے، ایکس پرائم منسٹر پہ کیا ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ ساری جماعتوں کو بلا کے اندر کر دیں گے، خورشید صاحب بھی اندر، پیپلز پارٹی قیادت بھی اندر، تو کیا آرام سے گورننس ہو جائے گی؟ نہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو ڈکٹیٹر سے لڑتی آئی ہے. جنرل ضیاء کے ساتھ ہم لڑے تھے، ایوب خان کے ساتھ ہم لڑے تھے، ہم لوگوں نے کوڑے کھائے، ہم لوگوں کے لیڈر شہید ہو گئے اس راہ میں. تو پارٹی تو ہماری بڑھتی گئی نا، پارٹی تو ہماری کم نہیں ہوئی. آپ نے لا کے اتنے بڑے الزامات لگا کہ 2 سال کے اندر پاکستان کا خسارہ 23 ٹریلین سے 43 ٹریلین لے کے آ گئے. میں نے 70 سال میں اتنی کرپشن ہوئی، اس سے زیادہ تو آپ 2 سال میں کر گئے. تو آپ کو جواز ہے کوئی یہ حکومت کرنے کا؟ آپ کو جواز ہے کوئی گورننس کرنے کا جب آپ کی یہ حالات ہوں کہ آپ دوائیاں اور میڈیسنز اور کھانا نہ پہنچا سکیں؟ آج جو آپ بات کریے سوشل میڈیا کی، پتہ نہیں کون سا سوشل میڈیا، کوئی پی ٹی آئی کا خاص سوشل میڈیا ہوگا، مجھے بتائیے گا، میں دیکھ کے بڑا خوش ہوں گا. سوشل میڈیا پہ تو جس قسم کی باتیں لوگ کر رہے ہیں، جس قسم کی ٹون یوز کر رہے ہیں حکومت کے لیے، حکمرانی ارکان کے لیے، وزراء کے لیے، پرائم منسٹر کے، مجھے تو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ میرے پرائم منسٹر کے لیے کوئی اس طرح کرے، چاہے کیوں نہ وہ پرائم منسٹر پی ٹی آئی کا ہو، پر ملک کا بھی ہے نا. آئی ہیو ٹو ریسپیکٹ دیٹ ٹو. تو میں تم کو کہوں گا یا تو اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں یا پھر اپنے رستے درست کر دیں، الیکشن کرا دیں، لیٹ نیو پرائم منسٹر کم، لیٹ اے نیو گورننس کم. سندھ کی بات ہے نا، ہم کہتے ہیں جس وقت یہ فیصلہ ہو گیا سب سے پہلے سندھ حکومت ریزائن کرے گی. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، سندھ میں کوئی بھی مار نہیں سکتا. یہاں پر آپ کے صوبے کے اندر میں آپ کو بتا دوں، جس پارٹی کا پارلیمنٹری لیڈر اپنی پارٹی کے لیڈر اور پرائم منسٹر کو کہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو حیا ہونی چاہیے، یہ کوئی پارٹی ہے؟ دس از اے جوک، دس از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. یہ تو کرکٹرز کی ٹیم مل گئی ہے. عمران خان کے سوا کون تحریک انصاف کا اصل بندہ ہے؟ آپ کے لوٹے سارے آئے ہوئے یا پیپلز پارٹی سے یا نون لیگ سے. تو یہ تو آپ نے کوئی پارٹی تو نہیں، تو آپ نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے. پارٹی نہیں، مذاق بنایا ہوا ہے. لیٹ شیخ آفتاب صاحب بھی رسپونڈ. میں پھر صرف آپ کی طرف آتی ہوں. شیخ آفتاب صاحب مجھے بتائیے گا، شیخ رشید صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب این آر او نہیں دیں گے لیکن چاہے اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، توڑ دیں گے اسمبلیاں. تو کیا واقعی جیسے تیمور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پریشر بلڈ ہو گیا ہے پی ڈی ایم کا، کیا یہ اس کے کانسیکوینسز کے نتائج میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب ایسا سٹیٹمنٹ دینے پر اب مجبور ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، اصل مسئلہ یہ ہے ان کا، ان کی فائنینشیل پوزیشن گورنمنٹ کی اتنی ویک ہو چکی ہے کہ ابھی آج ہی میں صبح ریلوے کے جو پہلے 3 مہینے تھے اس میں 15 ارب روپے کا جو ہے وہ ٹارگٹ فکس کیا گیا تھا کہ یہ ان کو انکم ہوگی، اور وہ بتا رہے تھے کہ 35 ارب روپے کا شارٹ فال آ گیا ہے. جی یہ آج صبح میں سن رہا تھا. پھر ان کے اپنے جو محکمہ شماریات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مہینہ اب اینڈ ہوا ہے اس میں تقریباً 9.5% قیمتوں کی چیزیں جو انکریز ہو گئی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت 800 ارب روپیہ انہیں روزانہ مزید لون لینا پڑتا ہے اپنے حکومت کے روزمرہ کے معمولات کو چلانے کے لیے. آپ دیکھیں حکومتیں ہمیشہ لون لیتی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن وہ لون استعمال ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے. اگر ہماری حکومت نے لون لیے تھے تو 11,000 میگا واٹ بجلی بنائی، ہم نے موٹر ویز بنائی، ہم نے ہزارہ جو ہے موٹر وے بنائی، میٹروز بنائی. یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے جنرل کی اور الزام سندھ پہ لگاتے ہیں
फजल इमाम साहब जो इनके फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये स्टेटमेंट दी थी कि हमारे 60 टन जो गंदम है, जी जी, हाँ, वो जो है गायब हो गई है और समझ नहीं आई कि वो क्यों गई गंदम। अब जिस हुकूमत को ये नहीं पता, उनके फेडरल मिनिस्टर खुद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई इतनी गंदम जो है हमारे गोदामों से गायब हो चुकी है। फिर आप इनका ज़रिए मुबादला की पोजीशन देखिए, वो कम होती जा रही है। अगर इस वक्त जो इनको चाइना ने पैसा दिया, जो इनको कुवैत ने दिया, जो इनको सऊदी अरब ने दिया, वो पैसा तो अननोन है, वो तो एक रिजर्व को बढ़ाने के लिए दिया गया। अगर उसको आप माइनस करके देखें तो बाकी जो सूरत वो इनके सामने है। इस तरीके से स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी मुल्क से भी कर्जे जो है वो सबसे ज्यादा इस हुकूमत के लिए 2 साल में, और अंदरूनी बैंकों से भी इन्होंने सबसे ज्यादा कर्जे लिए हैं। इसके बाद देखें, बात यह है कि जिस शहबाज शरीफ साहब ने एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन पहले अपनी तकरीर की थी, तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ इसमें डायलॉग करना चाहते हैं माशी हालात पर, और आए निसाब की मईशत करें। और इन्होंने उसको जो है टोटली इग्नोर किया, लेकिन उन्होंने गुड फेथ किया था। अगर ये मईशत मजबूत हो जाती तो फायदा तो आपको था, इस मुल्क और कौम को था, अपोजिशन को तो कोई फायदा नहीं था। लेकिन आप एक जिद पर अड़े रहे कि हकायक जो है वो कभी छुपते नहीं है। मैंने देखे 90 में मैं फर्स्ट टाइम MNA बना तो हमारे नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद मैंने अब तक 2018 तक मैंने 2 हुकूमतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देखी, 3 अपनी देखी, काफ की गवर्नमेंट देखी। लेकिन यकीन कीजिए कि बीइंग ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इतने बुरे हालात कभी भी नहीं देखे। अच्छा। आज हालत ये है कि ये जरा सोशल मीडिया को देखें कि सोशल मीडिया क्या कहता है इनके मुताबिक। मैंने कई दफा इनको कहा कि आए एक टीम भेजिए हमारे साथ, हम आपको राजा बाजार का चक्कर लगवाते हैं, किसा खानी पेशावर का चक्कर लगवाते हैं, हम उनको कराची ले जाते हैं। आए लोगों के हालात तो देखें कि लोग 2 वक्त की रोटी खानी भी उनके लिए मुश्किल हो चुकी है। तो कहने का मकसद यह है कि ये सिर्फ बातें करते हैं, अमल है कोई नहीं, काम है कोई नहीं, डेवलपमेंट टोटली बंद हुई है। अब खाली आप सड़कों का हाल देख रहे हैं कि आप जिस सड़क पर भी जाएं उसमें गड्ढे पड़ते जा रहे हैं, और आने वाली जो भी हुकूमत होगी वो तो अल्लाह के हाथ में है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा जी। लेकिन उसके लिए इतनी मुश्किलात पैदा करके जा रहे हैं कि अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपया तो सिर्फ इनकी सड़कों की रिपेयर के लिए चाहिए। अच्छा, मतलब हाँ, पहली दफा ये स्टेटमेंट आ रहा है कि ऑपोजिशन कह रही है कि अब जो आएगी हुकूमत वो पहले से बता रहे हैं कि वो उसके भी हालात अच्छे नहीं होंगे क्योंकि पोजीशन इतनी वर्स्ट है। नहीं, आप देखिए पोजीशन देखिए, वो तो अब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जो बनती है वो क्या पॉलिसी बनाती है और हालात को किस तरह तेजी से बेहतर करती है, वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बट इस वक्त के जो मामलात हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग लास्टिंग होंगे। सही। अच्छा, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। वैसे हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं तो फिर उनका स्टांस कंप्लीटली लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले शेख आफ्ताब साहब जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, उनका स्टांस आ गया था। फिर मैं शेख साहब भी हमारे साथ अभी है, ज्वाइन उन्होंने किया हुआ है। मैं सिद्रा की तरफ जाऊंगी। सिद्रा, आप रिस्पॉन्ड करना चाहिए थी क्योंकि मैं बस आखिरी सवाल की तरफ आप तीनों मेहमानों की तरफ बढ़ूंगी, फिर उसके बाद जी। देखिए निदा, इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रहे हैं PDM के फोरम को, ये 2 वो पार्टीज़ हैं जो कि अक्सरियत में हैं अपोजिशन में इस वक्त सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी। जब बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग मिसाक मईशत की, तो उसका फ्लोर क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के आइन के हिसाब से वो ऐवान जो सबसे मुकद्दम है वो तो हमारे पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर कितनी दफ़ा इन 2 जमातों ने पाकिस्तान की बेहतरी, चाहे मईशत हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव बेहतरी हो, चाहे कानून साजी हो, उसके लिए पेश क्या किया है?
ایک प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आजकल बड़ा मौसम में बाहर आई हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो दोनों एक तरफ press से, दोनों तरफ से conference- लेकिन, जी, बिल्कुल बिल्कुल दोनों तरफ बिल्कुल, से आई हुई है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे सर्दियाँ आई है ना, तो वो सियासत गर्म होना शुरू हो गई है, तो अच्छी बात है, सियासी माहौल होना चाहिए, सियासी माहौल होना चाहिए, सियासत पे बात होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान के वो इदारे जो दिन रात मेरी और आपकी सलामती के लिए लाशें उठा रहे हैं, उनका ऊपर वो अटैक नहीं होने चाहिए जो दुश्मन मुल्क का बयानिया है। तो मैं जैसे कह रही थी कि जरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बता दें ये दोनों अपोजिशन की लीडिंग पार्टीज कि उन्होंने ऑन द फ्लोर जो पाकिस्तान के आइन के हिसाब से, जिसका हम तमाम लोगों ने हल्फ उठाया है उसको सबसे मुकद्दम रखने का, कितनी दफ़ा इन्होंने वहाँ बात की। बजट सेशन हो, FATF का सेशन हो, कोई इंपॉर्टेंट सेशन हो, ये तो वॉकआउट करके चले जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई और बात है नहीं सिवाय इसकी कि खुदारा कोई NRO का इंतजाम हो जाए, इनकी चोरी को छुपाकर इनके लीडरान को मौका दे दिया जाए। लेकिन जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की कौम से उन्होंने वादा किया था अकाउंटेबिलिटी का, कि इस बार पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए एहतसाब अशद ज़रूरत है। तो पाकिस्तान के लोगों ने ये देखा कि ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का सीजन है। ये वो हुकूमत है जो अपने और अपोजिशन दोनों का अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी पे यकीन रखती है, इसीलिए वज़ीर आज़म की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट भी है और बढ़ भी रही है। ये तमाम वही सर्वेस कहते आए हैं जिनको ये दोनों पार्टीज कई सालों से कोट करती आई हैं। और आखिर में रिदा, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये दोनों पार्टीज अवाम के लिए क्यों नहीं निकल रही। इनका सारा मंशूर सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए और मुकदमात को ख़त्म करने के लिए क्यों है। ये मैं सिर्फ कह नहीं रही, मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ कि वो नुकात जो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए पेश किए गए वो सब इसी चीज़ पर डाइवर्ट थे कि जिस सियासतदानों के माजी के केसेस को किसी तरह अबॉलिश करके आगे बढ़ा जाए। तो आज जिन केसेस का रोना रोया जाता है और वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल किया जाता है, ये केसेस तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे पे खुद बनाए थे। तो जब खुद बनाते वक्त उनको इस पे कभी यकीन था कि सही केस है, तो आज सामना करते वक्त क्यों भाग रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम का सामना करें, सबसे पहले अदालतों में सामना करें। ठीक है, नवाब तैमूर तालपुर साहब आपकी तरफ आऊँगी। आप ख़ास तौर पे क्या वाकई ऐसा है कि PDM का प्लेटफॉर्म बनाया गया अपोजिशन ने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अवामी मसाइल को उजागर और हल के लिए नहीं? आप अपने दिल पे हाथ रख के देखें कि आज अवाम के साथ क्या हो रहा है। क्या 2 वक्त या 1 वक्त का खाना मिल सकता है उनको? क्या उनको अपनी अशिया ज़रूरत जो होती है दवाइयों की, लाइफ में क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं उसको? इससे ज़्यादा क्या वजह होगी? आपने FTF का जैसा बिल ले आए, आपने नेशनल असेंबली में पार्लियामेंट्री लीडर्स को बात नहीं करने दी। क्यों? किस चीज़ से डर रहे थे? क्या घबरा रहे थे? अभी क्या कहता बिलावल भुट्टो साहब, क्या कहते थे, या शहबाज शरीफ ऐसा क्या कहते थे? वो सिर्फ एक्सपोज करते कि आपने एक ऐसा लॉ लाए हैं जिस लॉ के थ्रू आप महीनों किसी भी पाकिस्तानी सिटीजन को अरेस्ट करके बिला बताए हुए, बगैर किसी लेटर के, किसी चीज़ के आप उसे अंदर रख। दिस इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इससे ज़्यादा बाहर निकलने के लिए हमें वजह चाहिए? आज मेरी बहन बड़ी अच्छी बात करी है। आई सैल्यूट माई पाक फोर्सेस। चाहे जंग हो जाए तो भी वही आके हमें बचाते हैं, फ्लड्स हो जाए तो भी वही आके बचाते हैं, कोई भी डिजास्टर आ जाए वो हमारे साथ खड़े होते हैं। तो फिर क्या यही बच गया है कि शेख रशीद जैसा एक शेख टल्ली आकर और बैठकर अपने बताए कि मैं गवर्नमेंट का, और साथ साथ में आई एम द स्पोक्स पर्सन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। आई मीन हाउ कैन यू मलाइन सच अ रिस्पेक्टेड फोर्स? यू कैन नॉट मलाइन सच अ रिस्पेक्टेड फोर्स। मेरी बहन बात कर रही है कि हमारे ही अपने बनाए हुए केसेस हैं, हम ही ने सब। भाई तो फिर जो केसेस थे, नैब ने क्यों नहीं बुलाया हमारी बहन अलीमा को? क्यों नहीं वो जो 3 स्पेशल असिस्टेंट्स हैं उनको क्यों नहीं बुलाते? आप उनसे भी बुला के पूछताछ तो करें ना। ये हाल है कि 118 बिलियन का करप्शन का मामला चल रहा था। ये कौन सा जोकर है इनका? खास खान साहब का फेवरेट है, मुराद सईद या सईद मुराद सईद। उनके लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लेटर लिखा है नैब को कि भाई 118 बिलियन का टेंडर्स हुए हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन इज बीन अवॉर्डेड टू समन। तो कर दें जी, हम तो रेडी बैठे। हम ये थोड़ी कहते हैं कि हमारे साथ एहतसाब ना करो। एहतसाब करें, जिस तरह सबके साथ होता है उसी तरह एहतसाब करें। हमें भरोसा है जुडिशरी पर नैब पर हमें कोई भरोसा नहीं है। नैब वो, उस पर हम कैसे भरोसा कर लें जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो हम तो चाहते हैं। और एक मुझे सर मेरी बहन बता दे, किसने, कौन सी पार्टी ने और कब NRO मांगा है? NRO मांगेंगे इनके अपने वफाकी वजीर बहुत जल्द माफिया मांगते हुए हमारे साथ।
अच्छा ठीक है, बहुत जल्दी वफाकी वजीर है ना रो मांगेंगे। मैं शेख आफ्ताब साहब की तरफ जाऊंगी, बस लास्टली उन्हीं से सवाल करूंगी, मेरे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। शेख साहब आप देख रहे हैं जैसे कि अब मुझे ये बता दें कि शेख रशीद साहब असेंबली डिसॉल्व करने की बात करते हैं और जो सिद्धार्थ ने भी पॉइंट रेज अप किया, क्या अगर असेंबली डिसॉल्व होने की बात होती है तो उसका साथ PMLN पीपल्स पार्टी देगी और PMLN और पीपल्स पार्टी और मजीद जो जमातें PDM की प्लेटफॉर्म से इस वक्त हैं एक साथ, क्या वो नए इलेक्शन की बात करेंगी? शेख आफ्ताब साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? शेख साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? शेख साहब की आवाज कुछ मेरे ख्याल से आगे पीछे हो रही है। शेख साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? शेख साहब को कोशिश करेंगे उनसे दोबारा बात करें और इसी पे मैं जाहिर सी बात है लास्टली उनसे मैं सवाल ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अभी कहा कि जी इकोनॉमी का जो सारा असल मसला है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और मामलात हल होके नहीं दे रहे हैं, उनके बुनियादी मसाइल, इसी वजह से जो है ये सारी सिचुएशन इमर्ज हो रही है और PDM का प्लेटफॉर्म भी इसी हवाले से बनाया गया है। क्या है वाकई ऐसा है? मैं शेख साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शेख साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी जी शेख साहब, मैं बस लास्टली आपसे जानना चाहूंगी, शेख रशीद साहब ने जैसे असेंबली डिसॉल्व करने की बात की है, तो क्या PDM के प्लेटफॉर्म पे जो इस वक्त सारी अपोजिशन जमातें जमा हुई हुई हैं, क्या वो इसके हक में जाएंगी, डिसॉल्व करने की बात करेंगी, नए इलेक्शन की तरफ जाएंगी क्या? देखिए ये बात ये है कि हमारा जो बेसिकली आपको याद होगा कि इलेक्शन के फौरन बाद ही हमारी जो अपोजिशन की पार्टियां थी उनको इस बात पे इंसिस्ट कर रही थी कि हमें असेंबलियों में नहीं जाना चाहिए, ये असेंबलियां गैर कानूनी तौर पर बनाई गई हैं जी। लेकिन मीर नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम चलता रहे, अब जैसी असेंबली बन गई है हम इसका हिस्सा बनेंगे। और फिर मियां साहब की इस बात को सबने कबूल किया और वोट लेकर असेंबलियों में चले गए जी। अब आप देखें कि जो मकसद के लिए हुकूमतें बनाई जाती हैं या असेंबलियां बनाई जाती हैं, क्या वो मकासद इन 2 साल से 2.5 साल में कौम ने पा लिए हैं, मकासद को हासिल कर लिया है? अब जब देखा गया कि भाई कौम का तो एक भी मसला हल नहीं हुआ जी, जो है महंगाई अरूज पर, बेरोजगारी अरूज पर, 1 करोड़ नौकरी का वादा किया, 1.5 करोड़ मजीद जो है उनको बेकार कर दिया, इंडस्ट्री बंद है, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आपके जमीन वादा कम हो रहे हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल से कौम गुजर रही हो तो फिर और हल क्या है मसला फ्रेश इलेक्शन के? और हल कोई नहीं है। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख आफ्ताब साहब, साबिक वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून और MNA, आपका तैमूर तालपुर साहब आपका, सूबाई वज़ीर सिंध और सिद्ध रहमान साहब आपका, MP पाकिस्तान तहरीक साहब, आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया जी। डिसॉल्व करना है असेंबली और नए इलेक्शंस की तरफ जाना ही क्या अब वाकई और आखिरी हल है हुकूमत के पास और अपोजिशन के पास? सवाल आज ये छोड़े जा रहे हैं, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रज़ा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।